नमस्कार। ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर मु गीता दास समस्त श्रोता बंधु को स्वागत करुच्ची। रुक्मिणी एंड द टर्निंग ऑफ टाइम द डॉन ऑफ एन एरा मैडम देना मैरियम को लिखित यह सुंदर पुस्तकर चतुर्थ अध्यायर आउ किछि अंश उपरे आज आलोकपात करिबा। आसंतु कहानीटी को आगो को बढ़ाइबा। आश्वासन भरा स्वर रे अंबांक शब्द, मालिनी तुमर माँ एठारे नाहांती, किंतु तुमे मो निकटरू एक भौणीर स्नेह एवं आदर पाइपारिब। तुमर शिशुर जन्म पर्यंत मु तुम सहित रहिबी। शिशुटीर जन्म विषय चिंता करि पारुनथिले मालिनी। केउठारे शिशुटी को जन्म देबे, तापर स्थिति किपरि हेबो, पितांक अनुपस्थिति रे समाज रे शिशुटीर भविष्यत कौन, से सब विषय भाबी कांथ आड़ को चेहरा रखी आखि बंद करथिले मालिनी। भविष्यत अंधकारमय देखा जाउथिला। अंबा कक्ष बाहर को जाइथिले एवं मालिनी धीरे धीरे शोइबा पई चेष्टा करुथिले। किछि समय परे अंबा कक्षर द्वार खोली माता रुक्मिणी का आगमनर सूचना देउथिले। अंबा को सहायता रे उठी बसिथिले मालिनी। तापरे किछि औषध और पानीय ग्रहण करिबारे मालिनी को सहाय्य मध्य करथिले अंबा। क्षतर पट्टी को खोली औषध लगाई ता उपरे नुआ पट्टी मध्य रखिथिले। क्षत को निरीक्षण करी आत्मविश्वासर सहित मालिनी को उद्देश्य अंबा प्रकाश करथिले, आउ किछि सप्ताह पर तुमे चली पारिबो। करुणारे परिपूर्ण अंबांक आखि को लक्ष्य करी क्षीण स्वर रे मालिनी को शब्द, मु एपरी परिस्थिति रे माता रुक्मिणी को साक्षात करिबा उचित नुहे। अंबांक शब्द, जेतेबेले तुमे एई स्थान को अणा जाइथिलो तुमे एहाठारु अधिक खराब अवस्था रे थिलो एवं सेतेबेले माता तुमको देखिथिले। माता रुक्मिणी को केबे मध्य मालिनी दर्शन करि नाहंती कि, से विषय प्रश्न करथिले अंबा। उत्तर रे मालिनी को शब्द, बाल्यावस्था से दूररू माता को दर्शन करथिले। मृदु हस सहित मालिनी को उद्देश्य अंबा प्रकाश करथिले। माता रुक्मिणी को कौनसी देवी मन न करी तांकु निज माँ परी मन करिबो एवं तांको सहित खोलाखोली भाव वार्तालाप करिबो। किंतु अंबा को शब्द रे सहमत होई पारु नथिले मालिनी। सेही दिन द्विपहर समय रे माता रुक्मिणी मालिनी को साक्षात करिबा पई कक्षरे उपस्थित होइथिले। मातांको उपस्थिति रे किपरि प्रतिक्रिया करिवे ताहा जानि पारु नथिले मालिनी। मुखरे चिंतार भाव सहित कक्षरे प्रवेश करथिले माता रुक्मिणी। निजको नियंत्रण रे रखिबा पई चेष्टा करथिले मालिनी, किंतु ताहा करि पारि नथिले एवं मातांको देखि कांदिबा आरंभ करथिले। सांत्वना देबा पई तांको निकट रे बसिथिले अंबा एवं धीरे धीरे स्वाभाविक स्थिति को आसुथिले मालिनी। माता को प्रणाम करथिले अंबा। तापरे माता रुक्मिणी मालिनी को निकट रे स्थान ग्रहण करथिले। मालिनी दर्शनांक कन्या से विषय ज्ञात थिले महारानी रुक्मिणी एवं मालिनी को वर्तमान परिस्थिति पई माता रुक्मिणी दुखित थिले। निजर आखि उठाई माता को दृष्टिपात कले मालिनी। सौंदर्य एवं कमनीयतारे परिपूर्ण थिले महारानी। मध्यवयस्का हेले मध्य बयसर छाप चेहरा रे देखा जाउ नथिला। माता रुक्मिणी पिंधिथिबा अलंकार एवं सूक्ष्म कारुकार्ययुक्त वस्त्र को देखि आश्चर्यचकित होइथिले मालिनी। सबुठारु अधिक दृष्टि आकर्षण करथिला मातांक भावप्रवण आखि, जहा थिला सहानुभूति रे परिपूर्ण। कोमल स्वर रे निज शब्द सहित अग्रसर होउथिले माता रुक्मिणी। मातांक शब्द, जदिओ उद्धवंक हत्या परे महेंद्र को गिरफ्त करा जाइथिला, किंतु उपयुक्त तथ्य अभावरु तांकु छाड़ी दिया जाइथिला। सेही नीच कार्य करिथिबा व्यक्ति मानकु मध्ये हत्या करा जाइथिला। मालिनी को प्रतिश्रुति देउथिले माता, जदिओ उद्धवंक मृत्यु पई न्याय प्रदान करा जाय नहीं, किंतु ब्रह्मांड न्याय निश्चिंत करिवो। स्नेह भरा कंठरे मालिनी को उद्देश्य रे माता रुक्मिणी व्यक्त करथिले। समय जेते कष्टकर हेले मध्य तुमे निश्चय शक्ति लाभ करिवो, कारण तुम माध्यम रे एक नूतन जीवन संसार को आसीबो। तुमर एई गर्भस्थ संतान जे आनंद नहीं आसीबो ताहा तुमे कल्पना कर नथिबो। तुमर जीवन शेष होई नाही, एहा मात्र आरंभ होबाकू जाउची। मालिनी को उद्देश्य रे माता पुनश्च किछि व्यक्त करथिले। वर्तमान तुमे एही राजप्रसादर आश्रय कक्षरे अवस्थान करिवो। अंबा तुमर जत्न नेबे। तुमर समस्त संप्रदाय एपरिकी तुमर पिता मध्य विश्वास करछन्ति जे नियारे जळी तुमर मृत्यु होई जाइछि, किंतु अनेक महिला एठारे किछि दिन अवस्थान परे निज परिवार को फेरी जाई थांती। हुए तो सेमाने तुम विषय खोलाखोली भाव में आलोचना करिवे। तुमे द्वारकार जड़े जनाशुना नृत्यशिल्पी,
ଏବଂ ଏହି ନାରୀ ସମୂହ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଅମ୍ବା, ଅଞ୍ଜଳି ଏବଂ ମୋ ବ୍ୟତୀତ କାହା ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବ ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟ ଆଖିରେ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ମାଳିନୀ। ମାତାଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କିଛି କ୍ଷଣର ନୀରବତା ପରେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀ ସୁଜାତାର ନାମକୁ ଅମ୍ବା ମାଳିନୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ମାଳିନୀ। ମାଳିନୀଙ୍କୁ ସୁଜାତା ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ତୁମର ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେ ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତୁମେ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। କକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ମାତା ଏବଂ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ସୁଜାତା, କୌଣସି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ଆମର ବିବାହ ହୋଇନଥିଲା। କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ମାତା, ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ମାନି ବିବାହର ଶପଥ ନେଇଛ। ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧବ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିଛି କ୍ଷଣର ନୀରବତା ପରେ ମାତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ, ତୁମ ମନରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଦୁଃଖର ସହିତ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ସୁଜାତା। ମାତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ, ସୁଜାତା, ତୁମ ପିତା ମହେନ୍ଦ୍ର ପରି ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ନିଜ କନ୍ୟାର ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗ ସହିତ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ରଖ। ନିଜ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅ। ରାଜପ୍ରସାଦର ଏହି ଆଶ୍ରୟ ଗୃହର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଯତ୍ନ ତୁମର ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିବ। ତାପରେ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ସେହି କକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ମାତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସୁଜାତାଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶବ୍ଦରେ ସେ ବିସ୍ମିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମାତା ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ରାତ୍ରି ବିଷୟରେ କିପରି ଜ୍ଞାତ ହେଲେ? ଉଦ୍ଧବ ସୁଜାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଜାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ଅର୍ଥହୀନ ଥିଲା। ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା କିମ୍ବା ନଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନଥିଲେ ସୁଜାତା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା।